श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. तर मंडळी, स्वामी महाराजांचा आजचा मंत्र तुमच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणार आहे. तुमच्या मनात ज्या काही अपूर्ण इच्छा आहेत त्या पूर्ण करण्याची शक्ती तुम्हाला आजच्या या मंत्रातून मिळणार आहे. म्हणून या मंत्राकडे दुर्लक्ष करण्याची चूक करू नका आणि हा मंत्र तुम्ही संपूर्ण ऐका. आजचा हा दैवी आणि अद्भुत मंत्र शेवटपर्यंत ऐका. स्वामी समर्थ महाराज म्हणतात, जीवनात जोपर्यंत तुमच्या हातून चांगले कर्म घडत नाही तोपर्यंत देव तुमचं रक्षण करत नाहीत. म्हणून लक्षात ठेवा, तुमच्या हातून चांगलं कर्म घडू द्या. देव तुमचं रक्षणही करतील आणि तुम्हाला मार्गसुद्धा दाखवतील. तुमच्या मनातील श्रद्धा आणि विश्वास जेव्हा पूर्णपणे प्रामाणिक असतो तेव्हा देव तुमच्या जीवनात चमत्कार घडवतात. आयुष्य कधीही सोपं नसतं, पण जेव्हा तुम्ही चिकाटीने काम करता तेव्हा तुम्हाला तुमचं ध्येय नक्कीच मिळतं. स्वामी समर्थ म्हणतात, तुमची मेहनत कधीच वाया जात नाही. ती देवाच्या कृपेने तुमचं यश नक्कीच ठरवतं. तुमचं आयुष्य घडवण्याची क्षमता तुमच्या विचारांमध्ये आहे. जसे विचार तसे तुम्ही घडणार आहात. स्वामी समर्थ महाराजांच्या चरणी प्रार्थना केल्याने अशक्यही गोष्टी शक्य होऊ शकतात. तुम्हाला जर तुमच्या स्वप्नांवर विश्वास असेल तर जगात कधीही तुमचं स्वप्न पूर्ण होण्यापासून तुम्हाला कोणीही थांबवू शकणार नाही. श्री स्वामी समर्थ महाराज म्हणतात, संकट जेव्हा देवाची परीक्षा त्यांना घाबरू नका. त्यांचा सामना करा. जीवनात प्रत्येक वेळी यश मिळेलच असं नाही, पण प्रत्येक पराभव तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकवेल. स्वामींचे नाव घेतल्यावर तुम्हाला तुमच्या अंतरात्म्याची ओळख पटते आणि जीवन सकारात्मक होतं. स्वामी समर्थ महाराजांच्या आशीर्वादामुळे तुमच्या आयुष्यातील सर्व चिंता आणि अडथळे दूर होतात. तुमच्या मेहनतीमुळे देव तुमच्यावर कृपादृष्टी ठेवतो आणि योग्य वेळ आली की त्याचं फळ देतो. स्वामी म्हणतात, संकट आणि अडचणी म्हणजे देवाने दिलेल्या संध्या आहेत. त्यांना स्वीकारा आणि स्वतःला सिद्ध करून दाखवा. तुम्हाला जर यशस्वी व्हायचं असेल तर आधी अपयशाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा. स्वामी समर्थ महाराज म्हणतात, जेव्हा श्रद्धा आणि संयम तुमच्या मनात असतात तेव्हा कोणताही अडथळा तुम्हाला मोठा वाटत नाही. तुमच्या मनातील विश्वासच तुमचं जीवन बदलू शकतो. म्हणून मनामध्ये विश्वास कायम ठेवा. स्वामी समर्थ महाराज म्हणतात, जीवनात कधीच घाई गडबड आणि गोंधळ करू नका, कारण प्रत्येक गोष्ट योग्य वेळी आली की आपोआप घडत असते. तुमच्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करताना अपयशाला न घाबरता उभे राहा. स्वामींच्या चरणी साष्टांग नमस्कार करून तुमच्या आयुष्यातील संकट नेहमी हलकी होत असतात. तुम्हाला जर तुमचं जीवन आनंदी करायचं असेल तर प्रत्येक स्थितीशी सामंजस्य साधा. स्वामी समर्थ महाराज म्हणतात, तुमच्या जीवनात चांगल्या कर्मावर लक्ष केंद्रित करा. तेच तुम्हाला खऱ्या यशाकडे नेतील. तुमच्या मनातील श्रद्धेमुळे देव तुमचं रक्षण करतो आणि तुम्हाला नवी दिशा दाखवतो. स्वामींचे नाव घेतल्यावर अंधकारही उजळून निघतो आणि तुम्हाला मार्ग दिसतो. तुमच्या प्रयत्नांमध्ये सातत्य असेल तर देव तुम्हाला नक्कीच यशस्वी करेल. स्वामी समर्थ महाराज म्हणतात, देवावर श्रद्धा ठेवा, कारण धीराने तुमचं काम करत राहा. जीवनात कोणत्याही अडथळ्याला घाबरू नका, कारण प्रत्येक अडथळा तुम्हाला नवीन शिकवण देतो. स्वामी समर्थ महाराजांच्या कृपेने तुमचं जीवन चमत्कारांनी भरून जाईल. तुमच्या ध्येयासाठी समर्पित राहा, कारण समर्पणाचं यशाचं गमक आहे. स्वामी समर्थ महाराज म्हणतात, धीर आणि श्रद्धा हे जीवनाचे दोन खांब आहेत. तुमच्या मेहनतीमुळे देव तुमचं यश ठरवतो, त्यामुळे मेहनत करत राहा. स्वामींच्या चरणी प्रार्थना करा आणि तुमच्या जीवनातील नकारात्मकता दूर होईल. स्वामी तुम्हाला नक्कीच योग्य तो निर्णय घेण्याची संधी देतील. तुमच्या विश्वासामुळे तुमचा निर्णय घेणे आता तुम्हाला सोपं होणार आहे. आणि स्वामी समर्थ महाराज म्हणतात, सकारात्मक विचारांमुळे तुम्हाला यशाकडे नेणारा मार्ग तुम्हाला मिळणार आहे आणि म्हणूनच तुम्हाला यशाकडे मार्ग दाखवणारा हा स्वामी समर्थांचा ऊर्जावान मंत्र संपूर्ण ऐका. मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे. डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत. डोळ्यांसमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना प्रार्थना करायची आहे. हे स्वामी महाराजा, माझे हे संकट दूर कर. माझी ही इच्छा पूर्ण कर. माझे कुटुंब सुखासमाधानाने राहू देत. मंडळी, स्वामी हे भक्तवत्सल आहेत. ते भक्तांवर खूप प्रेम करतात. त्यांनी आपल्या भक्तांना बाळ मानलेले आहे आणि आई बाळाची इच्छा तर पूर्ण करणारच. त्यामुळे स्वामी तुम्हाला नक्कीच मदत करतील. मंडळी, एवढं सगळं करायला अर्धा मिनिट खूप झाला आणि एवढा वेळ तर तुमच्याकडे असेलच.
बाकीचा सर्व व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर सोडून द्या. तो त्याची पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील. तुम्ही दैनंदिनी कामं करता करता त्या मंत्राचे श्रवण करा आणि मनातल्या मनात जप देखील करा. फायदा नक्कीच होईल. ही डिजिटल सेवा आहे. आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून स्वामींचे विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचले आहेत. जर तुम्हाला मनापासून वाटत असेल की या विचारांनी तुमच्या मनाला उभारी दिली आहे, तुम्हाला जगण्याचे बळ दिले आहे, तर तुम्ही सुद्धा या ज्ञान यज्ञात आपली समिधा अर्पण करू शकता. पूर्वी लोक मंदिरात जाऊन दानपेटीमध्ये गुप्तदान करत असत, कारण गुप्तदानाचे फळ अनंत असते. आजच्या युगात व्हिडिओच्या खाली जे सुपर थँक्सचे बटन आहे ते एका डिजिटल दानपेटी सारखेच आहे. जर तुमची इच्छा असेल आणि तुमची परिस्थिती असेल तर यथाशक्ती, मग ती रक्कम कितीही छोटी असो वा मोठी, तुम्ही या सुपर थँक्सच्या माध्यमातून स्वामींच्या कार्यासाठी अर्पण करू शकता. हे पैसे कोणाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही, तर हे विचार, ही सकारात्मक ऊर्जा अशाच लाखो दुःखी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वापरली जातील. लक्षात ठेवा, सक्ती नाही तर भक्ती महत्त्वाची आहे. ज्याला वाटतं की स्वामींनी मला मार्ग दाखवला म्हणून कृतज्ञता म्हणून मी हे फुल ना फुलाची पाकळी अर्पण करतो, त्यांनीच या बटनावर क्लिक करून आपले योगदान द्यावे. तुमची ही छोटीशी मदत कोणाचे तरी आयुष्य बदलणाऱ्या व्हिडिओच्या निर्मितीसाठी मोलाचे ठरेल. तसेच या व्हिडिओला लाईक करणे म्हणजे केवळ एक बटन दाबणे नव्हे, तर या सकारात्मक ऊर्जेला दुजोरा देणे आहे. जेव्हा तुम्ही लाईक करता तेव्हा तुमची विश्वाला सांगता की हो, माझा स्वामींवर विश्वास आहे. आणि शेअर करणे म्हणजे काय, तर पुण्य वाढणे. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या एखाद्या मित्राला, नातेवाईकाला किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला सध्या आधाराची गरज आहे, तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की पाठवा. कदाचित तुमचे एक शेअर करण्याचे कर्म त्यांना आत्महत्येसारख्या विचारांपासून परावृत्त करू शकेल किंवा त्यांना नैराश्यातून बाहेर काढेल. पुण्य फक्त अन्नदानानेच नाही, तर विचारदानाने सुद्धा मिळते. म्हणून संकोच न करता हा व्हिडिओ तुमच्या जवळच्या लोकांपर्यंत पोहोचवावा. आणि हो, स्वामींच्या या दरबारात रोज हजेरी लावण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनचे बटन देखील प्रेस करा. जेव्हा स्वामींचा संदेश येईल तेव्हा सर्वात आधी तो तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. ही घंटा म्हणजे मंदिराची घंटा आहे, जी वाजवल्याने मनाला जाग येते. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमचा संवाद. खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमचा अनुभव नक्की मांडा. तुमच्या मनात काय चाललं आहे, तुम्हाला स्वामींची प्रचिती कधी आली आहे, कशी आली आहे ते लिहा. जेव्हा तुम्ही श्री स्वामी समर्थ किंवा भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे असं लिहून कमेंट करता, तेव्हा ते केवळ शब्द नसतात, तर ती लिखित जप असतो. तुमच्या त्या कमेंटकडे पाहून दुसऱ्या एखाद्या भक्ताला प्रेरणा मिळू शकते. तुमची एक कमेंट हजारो लोकांचा विश्वास वाढवू शकते. त्यामुळे लाजू नका, मोकळ्या मनाने व्यक्त व्हा. इथे कोणी कोणाला जज करत नाही. आपण सर्वजण त्या एकाच माऊलीचे लेकरे आहोत. तुमचा हा प्रतिसादच या कार्याला पुढे नेण्याची प्रेरणा देतो. तर पाहूया तो शक्तिशाली रहस्यमय मंत्र काय आहे. तो मंत्र असा आहे. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. 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 ओम श्री स्वामी समर्थाय
धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय
धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय
धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय
धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय
धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय
धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय
धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय
धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तये नमः। ओम श्री स्वामी समर्थाय
धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय
धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय
धनप्राप्तेय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्तेय नमः. ओम